السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. باب ما جاء في العلم. ای باب چه بخاری شریف ابواب انتها حصه انتها علم شان و فضیلتی. ما جاء في العلم، علم بابتا الله کلام آیات جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم درندان کو احادیث بعض جو هستن اذا هم اولی گپ کے امام بخاری وتی طریقہ کار ہیں. ہر خبری بونگی جا کے کند اول چا اللہ کلام پدا گڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث وقل رب زدنی علما. قل تو بگوش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تو بگوش، تو محمد رسول اللہ بگوش ربی او منی رب زدنی علما، فعلم جهتا من گشتر بده من هر چی که هست انگا گشتر بده. قل رب زدنی علما. سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث مرکزی فرمان کہ بینما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقل ثم قال لهم أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال عليه السلام اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نو چه ایمانیات قائم پا علمہ تاکہ زانک بھی آ چیزانی سرا کہ ما ایمان کاریں اول کہ ایمان آور تنو پدا آنا بزان ہے یعنی قدر و قد و مقام و حیثیت و اندازہ یا بزان ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرمان کہ ایک بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ دیوانہ نشتے ہمیں درمیانہ ایک مردمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدسہ حاضر بو تو مسجد ای مرد وتو خوشترا مسجد پوتر تو مسجد پیش در و صحنه وتی خوشتری جوکند
पता कौन डिबास था ताकि बाद में तुम्हारो पता गुश्ती के वाजकारा ने चश्मे दीवाने था मोहम्मद खे सुभान फ़क़ाल ثم قال لهم أيكم محمد محمد कुल दुनियाए बशरी नस्ल आला तरीन इंसान न तख्ती न ताजी न दिगे तरतीबी चीज़ें हंचू के चद्दर आहतगे मर्दुम नजा के ये दीवाने तहा मोहम्मद कहीं इन्हें दुरहा यक पे यक रंग यक डंग खुजाए तो मुसलमान न कर्जे वल्लाह ये दौरे मुसलमान न कर्जी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामा बीबीत बले काश अल्लाह सखावत अल्लाह नेमतानी कदरा बिजाने फरमान का ये वाजह जोस्तारा हंची हालत यह को कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकी बहिना ज़हरानी है सहाबैनी हमें मजमा था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिक्का दाता तो तशरीफ फरमाया फ़क़ुलना हाज़ा अर्रजुल अल-अब्यद अल-मुत्तकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अनवर चाहिए दिखना मुनव्वर तेर रोशन तेर और अर्ज़ को वजह स्पेत सूरतें मुबारकें वाजा के तिक्कई दाता हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए वाजकार उती मिजाज तभी हसती फ़क़ाल अल्लाह रजुल ए वाजकार पता दीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दें तो अर्ज़ को इब्न अब्दुल मुत्तलिब तवे ना इब्न अब्दुल मुत्तलिब तवे ना सुभान दीम तरह गेंदे इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व